Dahil sa 3 araw na tigil pasada, may alok na libreng sakay ang ilang local government units sa Metro Manila. Kabilang dyan ang Valenzuela na may libreng sakay sa mga biyaheng Paso de Blas, Malinta, Malanday, Monumento, Pulo, Monumento at Malanday, Pulo. May libreng sakay rin sa Muntinlupa sa mga biyaheng Alabang Viaduct, Sukat, RMT Tunasan, Alabang, South Station, Bueng Camino, South Station, Sukat at Biason Road, Poblacion. Sa Parañaque naman, may libreng sakay sa Dr. A. Santos Avenue o Sukat Road hanggang Baclaran, Ninoy Aquino Avenue, Quirino Avenue at East and West Service Road. Sa Quezon City, may libreng sakay rin ng Q-City Bus Service sa Quezon City Hall, Cubao, Quezon City Hall, Litex, IBP Road, Welcome Rotonda, Aurora Katipunan at Quezon City Hall, General Luis. Pati na rin sa Quezon City Hall, Mindanao Avenue, Visayas Avenue, Quezon City Hall, Gilmore, Quezon City Hall, C5 Ortigas Avenue Exit at Quezon City Hall, Muñoz. Sa Malabon naman, may libreng sakay rin sa Malabon via Acacia Monumento, Malabon via Letre Monumento, Gasak Letre at Gasak Navotas. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.